Buenos días a todos. Voy a hablar primero en castellano, en español, y Hafida nos traducirá. En primer lugar, daros las gracias a todos y bienvenidos a la teniente alcalde de Forcalquier, Caroline, al concejal de Cultura, Jean-Pierre, y al presidente de la asociación, Jean-Jacques. A todos mis compañeros de corporación y a todas las asociaciones que estáis implicadas en este acto de este fin de semana. ¿Vale? Bonjour, je ne fais que traduire, d'accord? Elle vous reçoit aimablement et elle dit bonjour et c'est un plaisir de vous voir encore une fois à Alcocebre, Alcalá, et à Caroline Masper qui est l'adjointe du maire. Malheureusement, il n'a pas pu venir. À Jean-Pierre qui est le conseiller de culture. Adjoint, d'accord. Et puis à Jean-Jacques qui est le président de l'association, notre ami Héloïse qui a toujours été là, comme moi, et aux associations, différentes associations d'ici et de là-bas. En una ocasión más, un año más, tenemos el placer de que vengáis a visitarnos y os hemos preparado un fin de semana con múltiples actividades y en las cuales están implicadas muchísimas asociaciones, tanto de nuestro pueblo como del vuestro. On vous a préparé toutes sortes d'activités pour ce week-end et on espère que vous aimerez. Ça va être très sympa et nous sommes une ville très très accueillante et encore une fois, c'est bien de vous voir. Entre los actos que vamos a destacar del fin de semana está el concierto de la banda, de las dos bandas, tanto la de Alcalá como la de Forcalquier, de las bandas juveniles que tendremos esta tarde, el partido de fútbol, que también es entre los dos clubs de fútbol, tanto el de aquí como el de vuestro pueblo, una exposición organizada por Chivert Historic, y luego también la tradicional paella, que también sabemos que mucho os gusta. Ce qu'on vous a préparé, c'est le concert entre la bande de Alcalá et celle de Forcalquier. Demain, un match de football entre les jeunes d'Alcalá et de Forcalquier. Une exposition de Chivert historique à Alcalá. Et puis bien sûr, la paella que vous avez toujours aimée. Et nous aussi, c'est notre signe, symbole de l'Espagne. Ahora le cederé la palabra al alcalde, a Francisco Juan, que os dirigirá unas palabras y luego continuaremos también con los representantes tanto de la asociación Chivercalquier como del ayuntamiento y de la asociación Fora Alcocebre. Bon, alors elle passe la parole au maire, Paco Mars, Francisco Juan Mars, qui va vous accueillir officiellement. Et par la suite, on passe à d'autres. Buenos días a todos y todas y gracias por acompañarnos. En primer lugar, dar la bienvenida a nuestros amigos de Forcalquier, que un año más estamos encantados de acoger unos días en nuestro pueblo. C'est notre plaisir de vous revoir encore une fois dans notre ville accueillante et on va le passer très très bien ensemble. La amistad entre los dos pueblos nació en el año 2012 gracias a nuestros vecinos y amigos Hafida y David, y se hizo realidad el hermanamiento en el 2017. Grâce à
nos amis, on a pu avoir ce jumelage qui a commencé en 2012 et officiellement en 2017. Les échanges en 2012, le jumelage officiel en 2017. Desde entonces, tanto el Ayuntamiento de Forcalquier como el nuestro hemos trabajado para fortalecer esta amistad, organizando eventos sociales, culturales, deportivos, gastronómicos, sportives, etc. De ambos pueblos. El año pasado fueron representantes de aquí, de Alcalá, Alcocebre, a Forcalquier, fueron la Asociación Ciberhistoric, el Club de Handball Sierra Dilta, el Club de Fútbol y miembros de la Asociación Cibercalquier. L'année dernière, on a envoyé à Forcalquier des associations de handball bien reçues. Et ces efforts ne peuvent être faits. Pero yo sí que quiero dar las gracias a todos, vecinos, vecinas, miembros de las diferentes asociaciones, a los amigos, a nuestros amigos de Forcalquier, que junto a los dos ayuntamientos hemos trabajado para que este intercambio sea posible. Je veux vraiment répéter mon accueil pour les associations et pour les... Deciros que desde el ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando para que esta relación siga fomentándose y nada más. De nuevo, bienvenidos y disfrutad de estos días aquí en nuestro pueblo, en Alcalá Alcocebre. Je termine pour vous inviter à bien passer ce week-end et s'amuser et se faire d'autres amis et garder ceux que vous avez déjà. Buenos días. Le pido disculpas, pero no hablo español. Estoy muy contenta de estar aquí. Alors, j'ai essayé. Tout d'abord, je voulais excuser Monsieur le maire David Géant qui aurait dû être avec nous aujourd'hui et qui se faisait une joie de participer à ce voyage, mais pour des raisons de santé, il a dû annuler à la dernière minute. Alors moi, quoi qu'il arrive, je devais être là, donc je suis très heureuse d'être là. Je tiens à remercier Monsieur le maire et toute son équipe pour l'accueil pour ce beau week-end. Nous avons eu la chance l'année dernière, et comme l'a dit Monsieur le maire, tu me dis quand tu veux traduire, Héloïse, de recevoir la délégation des Alcalá, des Xiver à Forcalquier avec Miguel et l'adjoint de la fiesta. Et on a pu découvrir des habitants, les associations, les jeunes, vraiment des personnes qui savent vivre, qui étaient joyeuses, et ils nous ont parlé de l'accueil de Alcalá et on avait hâte de pouvoir venir. Et je dois dire que jusqu'à présent, on n'est vraiment pas déçus, bien au contraire. Carolina Master, que es nuestra teniente de alcalde, ya ves que ha empezado a hablar el castellano, muy bien. Entonces, en primer lugar, quiere pedir disculpas porque no ha podido venir nuestro alcalde, David Jean, por razón de salud. Y también, y al último momento no ha sido posible. También ha querido dar las gracias al alcalde y al ayuntamiento y a la asociación por todo el trabajo realizado para poder acogernos hoy de esta bonita manera. También, pues, Carolina ha podido el año pasado descubrir a los habitantes de Alcalá de Xiver Alcocebre y ver que tenían mucha alegría y mucha simpatía. Y estaban todos llevados por Miguel y entonces pues nada, pues nos alegramos de estar aquí y de empezar este bonito fin de semana con vosotros.
Alors, je voulais aussi saluer le travail qui est fait par les associations du jumelage, parce que sans ces associations, sans le travail et l'amitié qui a eu lieu entre Afida et Héloïse il y a maintenant quelques années, nous ne serions pas là, ici, aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment saluer le travail de ces associations, tout ce qui est fait pour faire vivre ce comité de jumelage au quotidien. C'est un travail de longue haleine. Elles le font avec passion, elles le font avec amour, elles le font avec amitié. Alors c'est vrai qu'en général, on a plutôt des associations sportives, hein, Jean-Jacques, qui participent au jumelage. Et aujourd'hui, la ville de Forcalquier, et moi tout particulièrement, je suis très fière aussi d'accueillir des associations culturelles. Et je dis merci à l'école de musique d'être présent et à Didier Rénal, qui est là, et à toute son équipe. Las asociaciones del hermanamiento y también las otras asociaciones que trabajan, y somos dos ciudades que tenemos la suerte de tener una multitud de asociaciones activas, ¿eh? Y también pues se alegra Afida porque el año pasado teníamos los deportes con el handball y el fútbol, y este año tenemos las escuelas, dos bandas de jóvenes de la escuela de música, lo que es lo más importante para una asociación de hermanamientos es que tengamos niños y jóvenes que podemos así continuar el hermanamiento, que ya sabéis que es una historia de amistad, la amistad que hemos empezado con Afida hace 2 años y que ahora es una cadena que tiene que continuar, y pensamos que vosotros la continuaréis. Y muchas gracias. Disculpas, pero no hablo español. Estoy muy contenta. Bref, vous avez compris, je ne parle pas du tout espagnol. Donc moi je suis adjoint à la culture à Forcalquier, et je suis très heureux, comme l'a dit Caroline, effectivement, que la musique de Forcalquier s'exporte et vienne dans votre belle ville. Nous sommes très bien accueillis. Je ne vous parlerai pas de football. D'abord parce que si notre maire n'est pas là, c'est parce qu'il s'est fait mal en jouant au football. Et ensuite parce qu'il y a un expert en football et moi, pas du tout. Voilà. Non, simplement dire que, comme on l'a dit, c'est vrai que la musique rapproche. La musique est un langage commun. Langage que l'école de musique de Forcalquier et vos élèves ici vont mettre ensemble cet après-midi pour pouvoir nous proposer un concert. On dit souvent, en France du moins, que la musique adoucit les mœurs et fasse effectivement que cette musique permette aux gens, au monde, d'avoir un peu plus de fraternité et de se retrouver de la même façon que l'on le fait ici sur votre belle commune. Vous remercier de votre accueil. Si vous saviez comme on a dormi dans une belle maison, avec une vue magnifique. Normalement, je ne devais pas venir, je ne le sais que depuis avant-hier, mais je suis ravi d'être venu. Merci à vous de votre accueil. Ya ha empezado Jean-Pierre Georges, que está muy contento de estar aquí, pero no lo sabe nada más que desde 3 días, pero él quería venir, ¿eh? Bueno, pues bien. Y entonces ha empezado, pero no ha tenido bastante tiempo para aprender la frase en español. Hay que disculparlo. Entonces, pues Jean-Pierre nos va a hablar de fútbol, que no es, hay especialistas aquí, ¿eh? Pero él le gusta hablar de cultura. Y le gusta hablar también de momentos como estos, con donde ya sabemos, se dice en Francia que la música, voy a traducir, la música endulza las costumbres. No sé si se dice en español esto. En Francia decimos esto, la música adoucit les mœurs. Es un proverbio. Entonces, pues, a lo mejor si en el mundo había momentos como estos, donde se habla de amistad y de fraternidad,
quizá el mundo sería mejor, pero para eso batallamos nosotros en nuestra batalla, batallar para la fraternidad. Y ahora, para finalizar, vamos a ceder la palabra a los dos presidentes de las dos asociaciones, la de Chivercalquier, que es Jafira, y Jean-Pierre, que es de For Alcocebre, que ellos también nos dirigirán unas palabras. Bon, c'est malgré tout, Jean-Pierre, pardon, Jean-Jacques, malgré tout, oui d'accord, je m'excuse. Bon, malgré tout l'effort, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de vous avoir ici tous. L'effort et l'énervement. Exactement. Bon, a pesar de todo, el esfuerzo, los malentendidos, todo vale la pena, porque estamos todos aquí juntos y no hay más bonito que la amistad. Voy a decir algo. Esta mañana, a las 5 de la mañana, Afida ha puesto un huevo. Es una gallina. Pues mi huevo es una idea. Y lo siento mucho, porque va a dar más trabajo para las dos asociaciones. Bon, ce matin à 5 heures du matin, je n'ai pas dit à mon mari, le pauvre mari, il va hurler. Déjà, elle part, comme toujours, avec ses idées. J'ai pondu un œuf. Mon œuf, c'est une idée. Cette idée peut créer beaucoup de travail aux deux associations, mais ça vaut la peine. Je vous assure que ça vaut la peine. Un petit livre de cuisine, tout petit, avec une douzaine de recettes de Forcalquier, qui peut être 2 recettes du club de football, 2 recettes et une douzaine de recettes de Alcalá Alcocebre. Pues la idea es la siguiente. Un libro pequeño de recetas de cocina, 12 recetas de Forcalquier y 12 de Alcalá Alcocebre, y vamos a presentarlo, la idea, al editorial en Madrid, Cial Pygmalion, que es un amigo. Y así esperamos tener la idea de estas 2 asociaciones en América del Sur, porque es ahí donde hay más trabajo con este editorial, y los países árabes. Bon, alors, je vous assure, ce sera pas trop de travail, mais ce sera du travail bien, et avec cet éditorial qui est à Madrid. L'équipe de football del Cala de Forcalquier. Estou muito contente. Muito contente de chegar aqui, de ligar aqui com Heloísa, Cláudio Freedom, que eu... Não estou cansado, hein? Estou émotionné. Ah, merci à tous. Les 2 écoles de musique qui nous ont préparé ce concert ce soir. Et j'espère qu'on sera à la hauteur ensuite avec l'association pour préparer le repas. C'est compliqué, hein, mais on y arrivera. Pour nous, c'est la 6e fois que nous venons ici. Nous sommes toujours contents de venir, même si la route est longue. Voilà.
hasta anoche, hasta mañana, y buen Kile. Bueno, vamos a dar ya por finalizado lo que son los parlamentos, ¿no? El recibimiento. Hemos preparado luego también un pequeño cóctel y luego ya sabéis que vamos a comer todos en el Espai d'Oci, ¿vale? Yo sí que, bueno, antes de finalizar, el Club de Fútbol de Alcalá, su presidente, José Blázquez, quiere hacer entrega de un pequeño detalle que han elaborado para el ayuntamiento, que han preparado. José, por favor, ven. De nada, dale la vuelta. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. He visitado muchas veces y es de las asociaciones más activas en este tipo de actos, en los intercambios, y bueno, estamos muy contentos. Y ya, ahora sí, para finalizar, decir que, como habéis dicho vosotros, la música es un hilo conductor de la vida, nos traslada siempre a momentos bonitos, recuerdos, situaciones, personas, y que estamos muy contentos de que por fin se haya podido realizar el intercambio entre las dos bandas juveniles, que además de que es música, es juventud, que como habéis dicho vosotros, es el futuro, es lo que nos motiva y nos mueve a todos, sobre todo los ayuntamientos, a continuar trabajando, porque ellos son las personas que dan continuidad a todo el trabajo que realizamos todos. Y ahora sí, ya vamos a pasar a dar por finalizado el acto. Os vamos a dar unas pequeñas bolsas que hemos preparado para todos vosotros y ya pasaremos al Pisco Labis, ¿vale? Ce qu'elle voudrait que vous sachiez que la chose la plus importante, c'est la génération nouvelle qui continuera avec ces activités. Nous autres, bien sûr, on est là pour les soutenir, mais ce sont eux qui vont prendre la relève. Un momento. Aquí primero, aquí todos, aquí esta cámara.